कुंभ राशि बंधुगण एक भयंकर झड़ जहाँ आपण पूर्वर केबे देखी नाहंती ताहा आसीबाकु जाउछि एवं आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करबाकु जाउछि। एहा एक झड़ जहाँ आपणकु प्रचुर धन संपत्ति रे भरी देब, आपणकु सम्मान एवं प्रतिष्ठार उच्चता को नै जिव, जहाँ आपण केबे आपणकर स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले। जदि आपण सतर्क रहिबारे विफल हुंती एहा आपणकु आपणकर शत्रु मानकर पुरुଣା षड्यंत्र रे फसाई देब, आपणकु संपूर्ण एवं सबुदिन पई भांगी पकाइब। यह आपणकर समस्त कठिन परिश्रम को चूर्ण करिदेब एवं आपणकर प्रत्येक आशा को चूर्ण करिब। यह कोनोसी सामान्य कथा नुहे, बरं यह ब्रह्मांडर गभीर महाजागतिक क्रमर एक अविच्छेद्य अंश, एक व्यवस्था जहाँ शताब्दी धरी गतिशील एवं वर्तमान आपणक जीवनर एही गुरुत्वपूर्ण समय सक्रिय हेउछि। आपण एहाकु विश्वास करंतु बा न करंतु ताहा आपणक उपरे निर्भर करे। तथापि प्रकृत वास्तवता हेउछि जे एही मई मासरे आरंभ हेउथिबा अनन्य स्वर्गीय संकल्प आपणक भाग्यर प्राचीन पृष्ठ गुडी को ओलटाई दैछन्ति। एहा जेपरि ब्रह्मांड स्वयं आपणक पई एक नूतन पथ प्रस्तुत करिबाकु आरंभ करिसन्ति, अस्तित्वर प्रत्येक कणिका मध्यरे नूतन संभावना को जागृत करी एवं प्रत्येक गतिशील पवन सहित आपणक नाम जप करे। आपण जो कष्ट सह्य करिसन्ति, जो लुह आपण नीरवरे ढोकिसन्ति एवं गत वर्ष धरी आपण जो निद्राहीन राति बिताइछन्ति सेति मध्यरु कोनोसिटी व्यर्थ होई नाही, गोटिए मुहूर्त पाए मध्य नुहे। विपरीत रे सेही समस्त क्लेश एवं संघर्ष एबे साक्षी रे परिणत होईछि, जहा आपणक सपक्ष रे साक्ष्य देब। जेपरि आपण सम्मुखीन होइतिबा प्रत्येक कष्ट एक अदृश्य महाजागतिक अदालत रे सतर्कतार सहित लिपिबद्ध होइथिला एवं वर्तमान आपणक सपक्ष रे एक निष्पत्ति निर्णायक भावरे घोषणा करा जाउछि। दुनिया आपणकर अक्लांत परिश्रम, आपणकर अटल साधुता एवं आपणकर धार्मिक स्वभाव को हीन मने करिछि। आपणकर निज संपर्कीय माने जे माने आपणको बंधु बोली भाबुथिले आपणक पिठी रे छुरी मारिछन्ति, आपणकर आत्मविश्वास को भांगी देइछन्ति एवं आपणकर स्वप्न को दली देइछन्ति। तथापि सेही सूक्ष्म महाजागतिक शक्ति गुड़िक ब्रह्मांडर सेही अदृश्य शक्ति गुड़िक जागृत होइछन्ति, केवल एवं केवल आपणक पई काम करुछन्ति। यह जेपरि एक दिव्य शक्ति आपणक पिठी थापुड़ौछि, फुसफुस करी कहूछि आपणकर समय शेषरे आसीगला, एबे सेही उच्चतारे पहुंचिबार पाळी आसीछि जहा पई आपण एते वर्ष धरी एते गभीर भावरे आग्रही थिले। प्रत्येक राति आपण एकाकी कांदी कांदी बिताइथिले, प्रत्येक दिन जेतेबेले यह अनुभव हेउथिला जे दुनिया आपणको परित्याग करिछि, एबे आपणक पाद तले एक दृढ़ मूलदुआ पालटिछि। आपण सुखिला माटी भितरे पोता जाइथिबा एक प्राचीन बीज परी, जो मुहूर्त रे वर्षार प्रथम बुंदा पृथ्वी को स्पर्श करिब, सेही मुहूर्त रे एबे अंकुरित होई एक शक्तिशाली वृक्ष रे परिणत हेबाकु जाउछि। प्रत्येक फास एवं आपणको फसाइबा पाई बुणा जाइथिबा प्रत्येक षड्यंत्रर चाल खोलिबा आरंभ हेबो। गोटिए गोटिए करी आपणको अटकाई रखिथिबा कांथ गुड़िक भांगी जिवो। एहा एक प्राचीन कोठा परि हेबो जहा शताब्दी धरी ठिया होइछि, किंतु जहार मूलतुआ एबे हली जाइछि, जे कोनोसी मुहूर्त रे भुसुडी पड़िबाकु जाउछि। तापरे जो माने आपणकर प्रगति को ईर्षा करुथिले, जो माने आपणकर सफलता देखि ईर्षारे पोती होई जाइथिले, से माने सेमानकर अहंकार को धूली रे भांगी जाउथिबा देखिबे। सेमानक आखि आगरे सेमानकर समस्त प्रतारणापूर्ण योजना प्रकाश पाइब एवं सेमाने निजे निज कर्मर भार तले चापी होइजिबे। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପବନ ପାଇଁ ହସାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଥରେ ଝୁଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ
ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱାର ଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୂତନ ପଥ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଏପରି ଏକ ସ୍ରୋତ ଛଡ଼ା ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଧନ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅସୀମ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମହାନ ସଂଯୋଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୁରୁଣା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିଯିବ। ନୂତନ ଉଜ୍ଜଳ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯେପରି ଏକ ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ର ଯାହା ହଠାତ୍ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ, ଏହାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟଚକ୍ରର ନିୟମ। ଏହା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂରଚନା, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ମହାଜାଗତିକ କ୍ରମ ଯାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବୁଣୁଛି। ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେଥର ହସିଥିଲେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅଶାନ୍ତ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ କେବଳ ଛଳନା, ଅପମାନ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଅଗଣିତ ରାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ମନକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ଭାବନା ଆସିଥିଲା, ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହକୁ ଗଣନା କରିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ପାଠର ସମୟ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ। ଏହା ମଇ ମାସର ଶେଷ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ମଇ 24ରୁ ମଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ 3ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପାଇବେ ଯାହା ସୂଚାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେବ ଯେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ରାତିରେ ହଠାତ୍ ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁମେ ତୁମର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ହର ହର ମହାଦେବ, ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଭୋଲେନାଥ ଆପଣଙ୍କର କାନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗର ହଠାତ୍ ଫେରିଆସିବା। ଏହା ଏପରି ହେବ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଏବେ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ
ब्रह्मांडर एक वार्ता जहाँ आपण को आश्वासन देउछि जे सबकिछि एबे आपणक सपक्षरे जाउछि एवं प्रत्येक पदक्षेप सफलता आपणक सहित रहिबो। जो माने आपणक मुहरे मिठा कथा कहूथिले, हस हस मुहरे आपणक सह जड़ित थिले किंतु गुप्त भावरे दुसंदेह पोषण करिथिले एवं आपणक पछरे आपणक पतनर षडयंत्र करिथिले सेमाने खूब शीघ्र प्रकाशित हेबे। मे मास शेष एवं जून मास आरंभ हेबा मध्यरे सेमानंकर समस्त प्रतारणा जाल एवं सेमानंकर प्रकृत परिचय खोला होइजिबो। सेमानंकर समस्त नकली हस भांगिजिबो। जेपरि एक नाट्य मंच जहाँ हठात आलोकरे प्लावित हो जाए, प्रत्येक विवरणी को स्पष्ट भाव प्रकाश करे। जो माने आपणकर श्रमर फल छड़ाई नेबाकू चेष्टा करथिले, जो माने आपणक प्रगति रे बाधा सृष्टि करबाकू षडयंत्र करथिले, से माने एबे निज कर्मर जालरे फसिजिबे। सेमानंकर समस्त योजना सेमानंक उपरे प्रतिफलित हेबो। जेपरि सेमाने आपणकू लक्ष्य करिथिबा एक विषाक्त तीर केवल एहा सेमानंक हृदय को बिद्ध करिबो। सेमानंकर अहंकार को भांगी देव एवं सेमानंकर अहंकार को चूर्ण करिबो। परवर्ती समय रे जून मासरे गुरुपुष्य जोग समय आपणकर उर्वर सफलता देखि सेमाने संपूर्ण भावरे मूर्छित होइजिबे। सेमाने संपूर्ण आश्चर्य रे पड़िजिबे। भाबिबे जे जेउ व्यक्ति को सेमाने पूर्वरु दुर्बल मने करुथिले से एबे सफलतार शिखर को किपरि आरोहण करूछंती। जेपरि एक पक्षी जालरे फसी जाइथिला किंतु एबे से आकाश को छुईछि। तथापि सतर्क रुहंतु बंधु माने, एही समय जेतिकी शुभ सेतिकी परीक्षार समय। एही समय आपणको परीक्षा रे पकाइबो। यह आपणकर धैर्य को चैलेंज करिबो। यह आपणकर प्रत्येक चिंताधारा एवं प्रत्येक कार्य को ओजन करिबो। कोनोसी अनावश्यक विवाद रे लिप्त हुंतु नाही। कहा प्रति कोनोसी प्रकारर विरक्ति रखंतु नाही। नम्रता एवं आत्मसंयमर पथरे चलंतु। कारण जदि आपण एही समय भूल पदक्षेप नेउचंती तेबे आपणक पक्षरे पूर्वरु स्थिर होइथिबा एक भाग्य मध्य ओलटि जाय पारे। तथापि जदि आपण भगवान शिवंकर आश्रय रे रहिबे एवं तांको उपरे संपूर्ण विश्वास रखिबे तेबे कोनोसी शक्ति आपणको परास्त करि पारिबो नाही। कोनोसी शत्रु आपणको छुई पारिबो नाही। एहा एपरि हेबो जेपरि आपणक चारि पाखरे एक लुहा आच्छादित कवच सृष्टि हेबो, जहाँ आपणको प्रत्येक नकारात्मक शक्ति रु रक्षा करिबो। एबे आसंतु धन विषय कथा हेबा। कारण मई एवं जून मासरे दुईटी प्रमुख पथ देई टंका आपणक जीवन रे प्रवाहित हेबो। प्रथम रे वर्ष वर्ष धरी अटकी रहितिबा पांठी अंतर्भुक्त ऋण दिया जाइतिबा टंका किंबा विचाराधीन थिबा देय जहाँ आपणको मई मासरे हठात फेरी आसिबो। एहा एपरि अनुभव हेबो जेपरि एक पुराणा ऋण परिशोध हेउछि किंबा जेपरि ब्रह्मांड आपणकर जहाँ अधिकार ताहा फेराई देउछंती। केवल टंका नुहे बरं एहा सहित जड़ित प्रत्येक आनंद एवं आश्वस्तिर भावना मध्य आपणक पाखकु आसिबो। द्वितीय रे नूतन सुजोग आसिबो। नूतन डील, एक नूतन चाकरी किंबा आपणकर व्यवसाय रे हठात वृद्धि जहाँ मई 21 रे गुरुपुष्य जोग एवं जून मासर शक्तिशाली ज्योतिष संयोजन समय प्रकाशित हेबो। एही वृद्धि एते अत्यधिक हेबो जे एहा आपणकर निश्वास को हजाई देबो। जेपरि एक सुखिला नदी पठा हठात बन्या जल प्रवाहित हुए। वेतन भोगी चाकरी करुथिबा लोक माने अप्रत्याशित पदोन्नति पाइबे। व्यवसाय मालिक माने नूतन अंशीदार पाइबे किंबा प्रमुख नूतन ऑर्डर पाइबे। बेकार माने शेषरे सही सुजोग को हाथ छड़ा करिवे जहाँ से माने पाइबार आशा छाड़ी देइथिले। जेपरि एक गुप्त द्वार हठात खोली जाइछि, एक उज्जवल सुवर्ण आलोक प्रकाश करुछि। एहा व्यतीत आपणकर सम्मान वृद्धि पाइब, आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब एवं समाज रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइब। लोक माने आपणको देखि कहिबे जे आपण प्रकृत रे जणे भाग्यवान व्यक्ति, एक उज्जवल तारा परि झलसुछंती। एबे समस्तंकर दृष्टि आकर्षणर दृढ़ भावरे परिवार मध्यरे शांतिर वातावरण व्यापिब। प्रकृत संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। जेतेबेले मिथ्या संपर्क खसीजिब आपणको मुक्त करिब। जेपरि एक भारी बोझ उठाई दिया जाइछि, एक संपूर्ण नूतन अध्यायर आरंभ। आपण घरर हसर प्रतिध्वनि फेरी आसिब एवं परिवारर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ मुहरु संतोषर आलोक प्रकाश पाइब। मई एवं जून मास व्यापी एही संपूर्ण विशेष समय मध्यरे निज चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच सृष्टि करिबा पई एही शिव केन्द्रिक उपचार को अवलंबन करंतु।
କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଅଛି ତେବେ ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସଚ୍ଚୋଟତା ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଭୋଳାନାଥ ଆତ୍ମାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ମଇ ମାସର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର 11 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶରଣମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଜପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅବତରଣ କରୁଛି। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସୁଗମ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ସହଜରେ ପରିଣତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ପୋଛିଦେବ, ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ, ଯାହା ଶେଷରେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜଟିଳ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ, ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଦର କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଉଡ଼ାଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶିବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଜୁଆର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ହାତକୁ ନିଅ ଏବଂ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।